ଦିଦି ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ପାଠର ନାଁ କଣ ଆମେ କୋ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢିବା ଆକୃତି ବିଷୟରେ ହେଲା ବିଷୟର ନାଁ କଣ ପିଲା ଆକୃତି ଆକୃତି କହିଲେ କଣ ବୁଝୁ ଆମେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା ଯେମିତି କି ବର୍ଗାକାର ଗୋଲାକାର ଆୟତାକାର ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଅଣ୍ଡାକାର ବେଲଣାକାର पंचभुज षडभुज अर्धगोलाकार बहुत प्रकार अछि ହେଲା आकृति आकृति अछि तो सब किछि आकृति जानि छ कि के किछि जानि छ आकृति विषय कहला ओ आकृति जानि छ वर्गाकार आ कोन अछि त्रिभुजाकार होला तने मु तुमको किछि आकृति विषय पाठ पढौछि प्रथमे हम जानिबा कोन वर्गाकार विषय वर्गाकार काहाको कहंती वर्गाकार काहाको कहंती जहार प्रत्येक बाहु समान थिबो हैला प्रत्येक बाहु समान थिबो ता कहंती कोन वर्गाकार वर्गाकार गोटे एग्जांपल कहला जेमिति कि कैरम बोर्ड अछि कैरम जोड़ा खेल ता जो बोर्ड ता काठर जो पटा भले तो थाई एटा कोन हां से जो बोर्ड को कहंती कैरम बोर्ड होला कोन तर प्रत्येक बाहु समान बाहु माने कोन तर कई जोडे स्लेट अछि ए जोडे चारि कोन जोडा अछि हैला यार जति की दर्घ्य आर मध्ये जति की दर्घ्य हैला से जो कैरम बोर्ड थाए सेठला कोन वर्गाकार आ कोन अछि जो चेस बोर्ड आ जो लूडो खेलंती जो तार जो पटिले लूडो बोर्ड ता सेटा भी गोटे वर्गाकार हैला ताहले आ गोटे विषय हम जानिबा आकृति हेले कोन गोलाकार माने कोन गोल माने खट्टा हां बड़ चक्का हां ए बॉल भी गोलाकार हैला तबे सूर्य चंद्र ये भी गोलाकार हैला तो लाउ कोन अछि गोलाकार आ कोन अछि चूड़ी ଆମେ चूड़ी लगा चूड़ी भी गोल ताले हम आउ कोन जानिबा वर्गाकार नले गोलाकार नले सोना त्रिभुजाकार ताले त्रिभुजाकार हम केमे जानलो त्रिभुजाकार आकृति जार तीनोटी शीर्षबिंदु थिबो हैला जार तीनोटी शीर्षबिंदु थिबो माने ए देखो ये हला कोन त्रिभुजाकार जार तीनोटी शीर्षबिंदु ये गोटे कोन ये गोटे बिंदु अछि ये गोटे बिंदु ये भी गोटे बिंदु एला कोन त्रिभुजाकार उदाहरण कहला हम जो खाउ सिंगड़ा देखिबो किमती त्रिभुजाकार हैला आ जो सैंडविच खाउ माने जो ब्रेड होगा काटे से भी त्रिभुजाकृति तापर आ कोन अछि पिरामिड देखिछो पिरामिड भी गोटे त्रिभुजाकृति हैला परोटा हम जो खाउचे त्रिभुज वाला गोल अछि त्रिभुज भी अछि हैला आमे कोन जानलु वर्गाकार जानलु आउ कोन गोलाकार जानलु त्रिभुजाकार जानलु आयताकृति केमिति ना जार दुईटी विपरीत बाहु समान थिबो हैला विपरीत माने कोन मोर विपरीत रे के बसिछि ऋषि रो विपरीत के बसिछि को बसिछि देवुर विपरीत के बसिछि प्रिया विपरीत माने कोन तरा आगरे हैला विपरीत बाहु समान माने ये बाहु सहित ये बाहु समान ये बाहु सहित ये बाहु समान ताले स्लेट को आकृति आयताकृति हैला कारण दक्षटा बड़ अछि प्रस्थटा सान अछि ऋषि कहला स्लेट को आकृति आयताकृति कोन पई आर दक्ष बड़ अछि प्रस्थ सान अछि तति पई कोन होला एटा आयताकृति आ कोन अछि अगर बडे एलईडी अछि टीवी टा कोन आयताकृति तापरे आउ बेलनाकार माने कोन जे जो रुटी जोडा बेला है बेलना गोटे गोल थाता है तादर रोटी पके जो बेलंती सेरा कोन बेलनाकार त कम बेलनाकार ना तार पार्श्व सब कोन गोल है हैला
ବୃତ୍ତଟା ସେଇଟା ବି କଣ ବେଲଣାକୃତି। ବେଲଣାକୃତି ସରିଲା। ଆଉ କଣ ଅଛି ଅଣ୍ଡାକାର। ଅଣ୍ଡାକାର ମାନେ କଣ ଗୋଲ। ଗୋଲ ନୁହଁ, ଗୋଲଟା କଣ ଗୋଲ ହେଲେ ଗୋଲ, ଚୁଡିଟା କଣ ଗୋଲ। ଅଣ୍ଡାକାର ମାନେ କଣ ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଟାଇପର ହେଇଥିବ। ଅଣ୍ଡାଟା ପୁରା ଗୋଲ କି ଟିକେ ଚେପଟା ହେଇଛି ହେଲା। ଅଣ୍ଡାକୃତିକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଅଣ୍ଡାର ଆକୃତି ଯେମିତି ସେମିତି ଥାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଗୋଲ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଲ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡାକୃତି ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ବଙ୍କାଳିଆ ଚେପାଳିଆ ଥିବ ହେଲା। ଅଣ୍ଡାକୃତିର ଯୋଉ କହିଲା ଉଦାହରଣ କହିଲା ଅଣ୍ଡାକୃତି ମାନେ କାହା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ? ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଆଉ କଣ ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଲ ଅଛି ଯୋଉ ମିରରଟା। ଆଉ କଣ ଅଛି ଘଣ୍ଟା ବି ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କଣ ଜାଣିଲୁ ବର୍ଗାକାର, ଅଣ୍ଡାକାର, ଆୟତାକାର, ଗୋଲାକାର, ତ୍ରିଭୁଜାକାର, ବେଲଣାକାର। ଗୋଟେ ବର୍ଗାକୃତିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା। କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ। ବଡ ପାଟି କୁହ। କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ। ଭେରି ଗୁଡ। କହିଲା ଆୟତକୃତିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ଯୋଉ ଆଦେଶ କହିଲା ଗୋଲାକାରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଚୁଡି। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ ପ୍ରିୟା କହିଲା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ଉଦାହରଣ କହିଲା ବଡ ପାଟି କୁହ। ଭେରି ଗୁଡ। ଅଣ୍ଡାକାରର ଆଉ ବେଲଣାକାରର କହିଲା ପାଣି ବୋତଲ। ଭେରି ଗୁଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସବୁ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲୁ। ତମେ ଯାହା ପଚାରିଲା କହିଲା ଠିକ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କୋଉ ଆକୃତି କୋଉ ଜିନିଷଟା କୋଉ ଆକୃତିର। ଧନ୍ୟବାଦ।